Živimo jedni pored drugih, na istom poluostrvu, pod istim suncem i delimo vekove zajedničke istorije. Tvrđava koju su gradili braća Mrnjavčevići. Dobio sam pljeskavicu, da. Pa ipak, ni o jednoj zemlji na Balkanu nemamo toliko predrasuda, a toliko malo stvarnog znanja. Oni su ti ukaljali obraz time što su te napali i ti naravno izvršiš krvnu osvetu, ubiješ tog nekog zato što ti je to uradio. Granice ovde često nisu linije na mapi, već barijere u glavi. Kad vidim albansku zastavu, imam neki osjećaj da moram da budem u gardu. Krenuli smo tamo sa jednim ciljem, da pređemo te barijere i zaboravimo na medijske naslove. I na kraju saznamo ko su zapravo ljudi sa druge strane Prokletija. Za danas je plan da stignemo preko Berana, znači Brodarevo, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica i te čuvene serpentine na SH20 koje se nalaze tu. Za to nam treba 2 sata i 56 minuta, a do Skadra od toga ja ne vjerujem da nam treba više od nekih pola sata. Što mi je čudna ta zastava da je gledam, je. Jeste. Jel' tako? Jel' imaš i ti neki osjećaj čuda, na? Isti kao... Baš mi je nelagodu stvarao. Jel? Unsettling. A baš unsettling. Baš mi je nekako... Istorija naših naroda je previše kompleksan da bismo ovde ušli ravnodušni. Ali mi nismo došli zbog politike. Došli smo da vidimo ljude onakve kakvi jesu. Ono što mene interesuje jeste kako ti se sviđa ovaj SH20. Ja ne bi dolazio, toliko prelazio kilometara zbog ovog parčeta puta. Da je put dobar, stvarno je ekstra i tu nema priče. Ko voli da vozi i kome je to jedini užitak putovanja motorom, definitivno vredi doći. Meni je lep, ali da li bi dolazio zbog njega, apsolutno ne. Pravimo pauzu na Vidikovcu da snimimo ove predele, ali nas tu sačekuje prva provokacija. Čim su videli naše tablice, prodavci koji tu rade namerno pojačavaju muziku sa nekim nama dobro poznatim rečima. Dobili smo i pesmu za našu dušu. Malo pre smo svratili na jedno mesto da odmorimo malo, gde je neki kao navodno Vidikovac, mislim ne navodno nego to je Vidikovac, gdje se vide sve one serpentine. I kako smo došli, odmah smo dobili i doček sa jednom pesmom. Mislim, ja sad ne znam tačno šta se pevalo, ali ključne reči su bile Kosovo Šiptarija u jednoj pesmi, a u drugoj pesmi je isto bilo nešto Priština. Sad, da li on to nama pustio pesmu Dobrodošlice ili nije, ne znam, ali eto, to se desilo. Šta je, tu je, nastavljamo dalje. Deonica sa ovim krivinama se polako bliži kraju, pa koristimo preostale kilometre da se opustimo i jednostavno uživamo u vožnji. Stižemo u hotel, preslačimo se na brzinu i odmah krećemo u grad da iskoristimo ostatak dana. Ono što mi je prvo zapalo za oko je to smeće, ali nema ga baš toliko kao tamo u onoj ulici. Možda ona neka prometna ulica, a? Pa to ili im je možda bio pijačni dan, ono se prodavnice što su bile. Koliko tu ima muslimana, koliko ima katolika, kako beše? Ono što sam čitala prošlog puta kad smo planirali da dođemo u Albaniju jeste da se Albanci baš ponose time što su dosta tolerantni prema religijama. Tako da na malom nekom prostoru mogu da budu i džamija, i pravoslavna i katolička crkva.
i oni se veoma ponose. Jeste. Da, ono se seća kad smo gledali da slave sve praznike, cijela država praznuje sve praznike i Uskrsi, i Bajram i sve, i bez obzira koje se veroispovesti. Jeste. Da, to je lepo. Kad vidim ovako ovu albansku zastavu, imam neki osjećaj da moram da budem u gardu. Imaš zastavi kao... A ti? Pa imam, mislim, nemam sad, imao sam kad smo bili na granici, kad sam vidio, onako bilo mi malo. Isto sam imao osjećaj prvi put kad sam išao u Tursku, i onda Turci, na granici, dok ne odeš prvi put i onda vidiš. Doduše, mislim da nas svi ignorišu, da li nas primećuju, vjerovatno da, ali mislim da svi ignorišu kojim jezikom pričamo. Prva stvar koju obilazimo je tvrđava o kojoj smo čitali kao mali. Jesi ti u kondiciji? Pa jesam, sve što znojim. Toplo, isparno. Što nismo lepo motorom išli, ha? Kad sam vidjela one motoriste kako silaze, pomislila sam, ovo smo mogli biti mi. Je li to tvrđava koju je napravio otac Kraljevića Marka? To je tvrđava koju su gradili braća Mrnjavčevići. Po narodnoj pesmi Zidanje Skadra, šta god bi oni u toku dana sazidali, vile bi u toku noći srušile. Da bi im onda vile sa brda rekle, žena koja sutradan prva donese hranu njima na gradilište, mora da bude zazidana u zidove tvrđave da bi oni mogli da nastave da grade. Ali oni ne smiju da kažu nikome to i moraju da vide ko će prvi doći. I naravno dva starija brata su rekla svojim ženama da nipošto ne dolaze. Ali je najmlađi bio najpošteniji, on svojoj ženi nije rekao, tako da naravno sutradan je njegova žena došla prva da im donese hranu. I on je morao da pristane na to da njegova žena bude zazidana u zidine ove tvrđave. Žena kao žena morala je da prihvati to i samo imala jednu molbu, a to je da joj jedan deo tela viri van tvrđave kako bi rukom mogla da zagrli sina koji je još bio dete, a dojkom da ga hrani. Sve je zapravo isto i u albanskoj priči. 3 brata, pogažena zakletva i molba majke da ju se u zidu ostave otvori kako bi podojila dete. Različiti jezici, ali u osnovi isti pogledi na reč, čast i žrtvu. Počeo je vetar neki da duva i sad gledamo da zbrišemo negdje da jedemo. Našli smo neki restoran, navodno je dobro ocenjen i mislim tu da ćemo moći da probamo neke njihove lokalne specijalitete, izuzimajući ribu, pošto ribu nešto ne volimo, kao što smo pričali. Tako da nakon one tvrđave i zanimljivih priča konačno idemo na nešto konkretno. Burgers, chicken goulash, meat mix, chicken. Okay, you can get father's rice and 2 glasses of wine. Red wine. Red wine, yeah. One piskavica. Yes. Dobio sam pljeskavicu, da. Odmah što se primeti da je to kako se zove, pravi krompir. Dobio se pljeskavica, sad koliko tu ima mesa. Ovo je neka punjena pljeskavica, vidi ovo. Ima sira, ima neke šunke, sira, šunke i još jedna pljeskavica dole. Meso se onako raspada, vidi se da nema soja, onako više kao burger neki. Mislim, dobro je, ali skroz drugačije. Kako skroz drugačije? Kao da ima neke džigerice i evo. Skroz drugačiji ukus. Mislim, dobar, ali skroz drugačiji. Evo te probaj. Kao da ima neke čigerice u njoj. No, sad ćemo vidjeti to što si ti naručila. Father's rice. Kad dobijem pilav, običan, stiže. Aha, pa i ti si dobila nešto. Pirinač, neki gulaš pored, pasulj i pljeskavica. Najprvo ovo. To meso od gulaša.
Nije punjena kao tvoja, ali Ja ću da probam pasulj da vidim kakav je. nije kao tvoja, čini mi se. Ne? Ja cesim parče. Ili jeste? Odseci mi malo više. Šali se, daj, ajde. Pa uzet ćeš posle. Malo drugačije. Pasulj? Kao naš posljednji. Hrana je generalno bila dobra, ali nam je ukus bio malo drugačiji od onog na što smo navikli. Verovatno zbog nekih njihovih začina. Ja, znači, u životu nisam video više Mercedesa po glavi stanovnika. Eto. Znači, gdje god da se čovjek okrene, neki Mercedes. I to ne jedan, nego po nekoliko njih parkirani jedno do drugog. Da, evo ga, bukvalno, znači gdje god Mercedes. Čak 18% od ukupnog broja registrovanih vozila ovdje su Mercedesi, što znači da je svaki 6. auto na ulici ove marke. Valjalo bi da vidimo tu gdje je sad centar, da vidimo kakav je zapravo noćni život ovdje. Sad je subota večer, da vidimo šta se dešava ovdje. Ok, konačno smo našli njihovu glavnu pešačku ulicu. Pa fino ovo izgleda. Drago mi je da smo došli noću da ga vidimo, jer mislim da je noć onako može da pokaže svoj pun potencijal. Jeste, sigurno je da ima i više ljudi, da su svi opušteni. Klasičan balkanski grad, mislim, nema tu sad neke velike razlike, kao da sam otišao u neki manji gradić u Srbiji sa kafićima ili u Rumuniji, Brašov, na primjer. Sve je to poprilično isto. Ljudi su na ulicama, nisu u kući kao u Nemačkoj, na primjer. Živo je. A i ovde? Pa dobro. Ove karakteristične zastave. Malo sam se navikla. Nakon kraće šetnje kroz centar grada vraćamo se u hotel. Toliko za danas, a sutra nastavljamo dalje. Ustali smo, spremili smo se i sad idemo u pravac Tet nacionalni park. Znači treba nam do tamo nekih 2 sata, znači bukvalno sedamo na motor i krećemo. Mislim da ćemo možda napraviti jednu pauzu, usput da popijemo negdje kafu, eventualno da nešto doručkamo, da pojačamo i to je to. Prokletije. Ne znam da li sam ti rekao i da na albanskom se isto zovu nekako kao proklete planine. To nije samo naš naziv. Izgleda su stvarno proklete zbog nečega. Baš je dobro. Da ti bude žao da projuriš ovdje. Meni je lepše ovo nego SH20, bukvalno. Mnogo mi je lepše ovo. Vidi ovo, čoveče. Idi napred, ne znam gdje bih pregledao. Stižemo u Tet, u dolinu koja je sa svih strana zatvorena planinama. Zbog ovakvog terena, ovo mesto je vekovima bilo potpuno odsečeno od ostatka sveta. Boga mi, došli smo na temperaturu 22,5 stepena. Koliko su ovi ljudi nekad bili izolovani? Da bi ti došao do neke civilizacije, morao se pređeš onaj vrh gdje smo mi sad bili. Zamisli ti zimi, ono. Ali meni je lepo, vidi kako je čista. Jeste čisto, da, ovdje je lepše. Da, pa ovo je jako blizu granice sa našom južnom pokrajinom, tako da... Pa dobro. Nisam siguran koliko smo ovdje baš dobrodošli. Ojoj, ali uspon.
Ajde, sad ti sići da se ja tu negdje parkiram pa ćemo da potražimo gdje možemo da sednemo. Ajde. Hello! Good. Thomas. Đorđe. Cheese, patates, meat, chicken. I oni baš delaju kao relik iz ovog učenja. Da. Domaćin čovek. Bećarac. Kažem ti da mi je mirisalo. To je to. Jeste? Ima sira. Ima sira. Sir ima unutra. Jako lepo. Sir je brutalan. Kozi. Kozi domaći. Kozi. Da. Krompir domaći izgleda da ovdje nema onog pomfrita. Vidiš što se slika? To je to. Ajde, jedemo pa ćemo posle da nastavimo naše istraživanja. Motorcycle BMW. BMW, yes. Isn't this heavy? Ooh, very heavy. How do you ride this? Huh? Yes, I'm heavy also, and she's heavy, so we can a little bit compensate on that. I have a bike at Škodra because I have 2 houses, but it isn't this heavy. It isn't this heavy, yes? Yeah. When you grow up, you can also ride this heavy bike. I don't know how to say it, guys, but when I was in 5th class, I've done the thing like a test. I know it's hard, like 55 questions. That's nice. So you are good in school, huh? Yes. I never learned anything, but I know everything. I remember. Maybe the football is not the best for you. Maybe you should do something with your brain. My dad says to be a barber, or like I know how to sing a violin. My sister sings a guitar, and I do whatever I want. Nice. Yeah, you're still young. You have still time to decide what you're gonna do. I know, I have 100 things to do. Stvarno bistar klinac. A mi sada produžavamo do smeštaja. Nakon kratkog predaha vraćamo se nazad u selo da malo bolje upoznamo tradiciju i način života ovih ljudi. To je ta kula gdje su se krili ljudi koji su bili meta krvne osvete. Da bismo uopšte razumjeli svrhu ove kule, moramo prvo da razumemo kanon, vekovni zakonik koji je vladao ovim planinama. Njegov najsuroviji deo bio je đakamarija, odnosno krvna osveta. Ali to nije bilo nekontrolisano nasilje, već hladan i rigidan sistem. Ako se, na primjer, ukalja čast jedne porodice, dug se plaća isključivo muškom glavom iz porodice koja je započela sukob. Zamislite situaciju. Vaš rođak ubije nekog. E sad, porodica tog drugog ubijenog odluči da je najpravednije da ubije vas. Zato su postojala ovakva mesta. Unutar ovih zidova važilo je jedno pravilo, da niko ne sme da povuče okidač. Iz te situacije ima 2 izlaza. Jedan je, naravno, da vas srede, a drugi je da vam porodica koja vas juri da vas ubije da reč da vas neće ubiti. Dok su bili unutra, preko seoskih posrednika se aktivno radilo na mirenju ili se tražila takozvana besa, časna reč o nenapadanju na određeno vreme. Besa im je omogućavala da bar privremeno izađu napolje i obavljaju svoje poslove kako bi mogli da prehrane porodicu, bez straha da će ih neko ubiti. I sad, recimo, neko je obeležen za likvidaciju i pre nego što se ta likvidacija desi, određeni vremenski period ljudi pokušavaju da to izgleda na neki dobar način, da nađu neko rešenje, da probaju nekako da se dogovore. Sad zamislite situaciju da trebate da budete zatvoreni u ovoj kuli 2-3 nedelje, pa možda nekad i mjesec dana. Nije ni malo prijatno. Inače, ubistvo uopšte nije bilo jedini povod za pokretanje krvne osvete. U kanonu je postojao ceo niz stavki za koje je osveta bila dozvoljena. Jedan od razloga bi bio kad neko ubije nekoga. Postoje razlog, na primjer, ako neko nekog javno osramoti. I slučaj da sad tebe neko javno osramoti, ti moraš da izvršiš krvnu osvetu kako bi očistio obraz svoje familije. Oni su ti ukaljali obraz time što su te napali i ti naravno izvršiš krvnu osvetu, ubiješ tog nekog zato što ti to uradi. Mislim, i to je bilo u tom kanonu lek edukađenija. I šta smo zaključili o ljudima sa druge strane prokletija? Kad se sve teorije sklone, ostaje onaj prepoznatljivi balkanski mentalitet.
Vidjeli smo više sličnosti nego razlika. Zvala se ona Legenda o Rozafi ili Zidanje Skadra, priča je potpuno ista. Naravno, nismo bili slepi. Jedna provokacija na putu SH-20 podsjetila nas je na odnose naših zemalja, ali taj jedan incident nije mogao da pokvari sve ostalo. Svi meštani i domaćini su bili maksimalno korektni. Da li su svi oni znali odakle smo? Verovatno ne. Ali naš cilj je bio da upoznamo njih, ko su oni sami za sebe, a ne da ih posmatramo samo u odnosu na nas. Baš zato smo vidjeli stvari potpuno čiste, bez skrivenih karti, baš onakve kakve jesu.